أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان مريد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نام musidɓe julɓe tedduɓe, e ara hiɗen jokkito nde yewtere meɗen nde fuɗɗiɗen e ko ɗum woni jangugol fiiɗi mocci. E haray hunde kala hino mari sobasuman, e aray ko be anden fii ko wonɗen jangude kon fii muɗum si fuɗɗoɗen jangugol fii ɗum, e ko hen ɗum woni ɗulle kadi e ko fii ko woni ɓurde e lorrude en e o zaman fewdo o saayi ɗo, e ko ɗum woni jinnaji ɗin e bileɓe ɓen e gite bonɗe ɗen. E nam haray hiɗen andi ɗen waɗno plan nde yewtere meɗen ɗo nde wonay vidéo ji 10 timmuɗi. E haray hiɗen e nder vidéo men tataɓo on fewdo saayi ɗo e yurmede Allah subhanahu wa taala. En fuɗɗorno vidéo arano on yewtuɗen ko hen ɗum woni moccol, ko hen ɗum woni nafa moccol, ko hen ɗum kadi woni lorra accugol ngol ɗon si moccaka. ɗum fo en yewtuno e nder vidéo men arano on. Kala mo Allah on arsiki hawrude e muɗum e ko wopi ɗum kadi kala mo hawrali e muɗum yo ɗaɓɓutu vidéo arano on haray e ko ɗum woni naforeji hewɗina ton. si wiɗon kadi yahan ɗen vidéo men ɗimmo on e yurmede Allah subhanahu wa taala, on ɗon yewtuɗen fi jinnaji ɗin. e ɗi jinnaji ɗo ɓay hiɗen andi hiɗen mari fitna, jarrabuye, musiba jano e hakkude majji, nde wonno ko e majji sheytaneji ɗin jeeya. en yewtuno ɗi jinnaji ɗo e ko ɗum woni ko hen ɗum woni iwdi ɗiɗo. en yewtuno e ko noneji jelu e woni ko qur'an e sunna on yewti en fi ɗi jinnaji ɗo, e ko noneji honno e honno ɗi woni lorrirde yimɓe ɓen. e hiɗen andi en yewtuno ɗum e nder nden yewtere men ɗon kadi inchallah. e kala mo hawrale ɗum ɗon kadi yo eto ha o hawra e vidéo men ɗiɗaɓon, e kanko kadi o hawra e naforeji hewɗi e muɗum. e si wiɗon haray o vidéo mo wonɗen ɗo hande hiɗen yewta fi e ko ɗum woni bileyagal e maasi e yurmede Allah subhanahu wa taala. woɓɓe wi'a ndure yagal. e haray ngal ndure yagal ɗo, ngal bileyagal ɗo, ngal ɗo kadi hiɗen andi ko hunde e mawde. e no wodi ayewal qur'an ko Allah subhanahu wa taala on wi'i wa ja'u bi sihrin azim. bileɓe dartinoɓe ɓen annabi Musa sabu ha bileyagal ngal heɓa doole e hoore tawhid. e Allah dewi ɓen ɓe arduno e bileyagal mawgal. e jaka e bileyagal mawgal hino ka hoore leydi ɗo. en fo meɗen hiɗen andi ko bileyagal lorri kon e ko ngal woni lorrude kon tage fo ngon zamanuji feƴƴuɗi ha hewti zaman men on ɗo hande. en toriki Allah subhanahu wa taala yo Allahu lanɗo on dandu en dandana en ɓengureji men ɗin bone ko wiyete bileyagal. e haray ɓaawo en humputude jama on e vidéo arano on ko hen ɗum woni nafoore moccugol e ko hen ɗum woni lorra angal moccugol. e vidéo men ɗimmon en humpiti tage fo ngon ko hen ɗum woni ɗi jinnaji e jaka e jinnaji ɗi mérita rewede. e nde wonno hino woodi buy e yimɓe ɓen wonuɓe rewde jinnaji ɗin. e ko ɗum woni kala ko ɗi wi'i yo ɓe huwa ɓe landitotako, kamɓe hiɓe hooli wonde jinnaji ɗin ko ɗum woni haray ko hiɗi mari e place yeɗɗuɗo ka Allah, ka tawata haray hiɗi mériti rewede. haray ittiɗoɓe andi jaka jinnaji ɗin no mari iwdi, ko mari iwdi ɗum hana rewede. e jaka jinnaji ɗin ko ɗi tagana kanji tigi koyeɗi rew Allah, e jaka ko tagira fi rewgol Allah ɗum hanaka rewede. ko ɗum ɗo woni objectif vidéo men ɗimmo on haray wiɗen ka vidéo men tammo ɗo. hiɗen ɗaɓɓita ko hen ɗum woni lasili bileyagal ko adi kon futa o hadis o nelaɗon ɓe maki man allaqa tamimatan faqad ashraka. kala yowɗo e muɗum talkur haray o sirkani Allah subhanahu wa taala. o hadis ɗo ɓe maki man ata arrafan fa sa'alahu an say'in lam yutaqabbal salatuhu 40 layla. kala yawɗo ka ndaro o landimo goɗɗum hara ko sama kala tun landorɗamo balɗe 40 Allah subhanahu wa taala jaɓantama julde ma nden. ɓe maki o hadis ɗo man ata arrafan aw kahinan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammadin. kala yahuɗo ka ndarowo o landimo hunde
kala ko landiɗamo o wowlanma haysi ko alifum gotum o woli hooliɗa ko o woli kon nelaɗon maki haray a woni kefero itti ka joɗiɗa ɗon musidɓe julɓe tedduɓe no hulɓini woɓɓe men anda ko woni keferago ko woni résultat keferago ko sa hoori duuɓi wulure a itti sadaka a juuli a waɗi kala ko waɗete e dewal sa woni kefero ka joɗiɗa ɗo golleji maɗen fo wattete nduggu hendu ndun ala ruyina ko sa yalti ɗon sa sintiri kadi ɓawti ɗum ɗon wonta julɗo keso subhanallah yo allah dandu en ɗum hara kon ɗo woni wonde résultat kefeero ɗum non yahugol ka ndaarowo gooto o wowlani goɗɗum hooloɗa ko woli kon ko foti e fanɗude eyi hiɗen andi noon feƴƴiɗon woɓɓe men ɓe yamirte hayyo ɓe hirtoye gertogal ma ɓe hirtoye dammil ɓe yaha ɓe hirtoya ɗum ɗon musidɓe julɓe haray ɗo feƴƴi hoolagol musidɓe julɓe en andi haray o ɗo ko ɗum woni e haray keferago ngun ko hatta windo ka tinde makko hokkuɓay allah subahanahu wa taala e ko muññiɗo e haray ɗo e siwi ɗon hiɗen ɗaɓɓita ko hen ɗum woni d'origine joni mbileyagal allah yeetiki en mbileyagal e ko ɗum woni ko hunde mawde hinde ka aduna ga e nelaɗon yeetiki en mbileyagal ko keferago e ɗum ɗo koko yaltinta goɗɗo e imani yaltina goɗɗo e ɗoftare e ko ɗum woni wona saabu o tigi windede naatowo yiite jahannama e jakay no himmi ye en eto anden fi ɗum ɗo e haray noon etagol meɗen anda fi ɗum ɗo hiɗen daara ka suratul baqara aye e 100 ngal allah subahana taala himo yeeti en e ko ɓuri himmude kon e andugol e nder ngal ayewal ɗo bada ausubillahi min alcheitan rajim allah subahana taala o daali wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki suleyman ɓe jokki konko seytaneji ɗin jangayno fewndo annabi suleymana wama kafara suleymanu walakinna shayatina kafaru yuallimuna annasa sihir allah wi wo e annabi suleyman noon o keefi ɗaali sabu e ɗum ɗon dey ko keefiɗi sabu ɗum ko sheytaneji ɗin wonno jannude ɗum e ko ɗum woni yimɓe ɓen ko ɗum woni mbileyagal wama unzila alal malakayni bi babila haruta wa marud konko jippinano wondude e malaikaɓe ɗiɗo e nder ndilleydi wi'etendi babila e buy e meɗen wi'ay hande babilon malaikaɓe ɓen wi'eteɓe haruta e marud wama yuallimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur ɓe jannali noon kadi ɗum hay goto e hoore forcé goy ɓe suuɗali kadi ɓe waɗi enveloppe kadi ɓe jonni goɗɗo goy ɓe feññinay laaɓa pos ɓe yeetoma ko keferago ni sa jangi ɗum ɗo ko jahannama fewruɗa accu wota jangu ɗum menen komin fitna si o tigi desidi e hoore ɗum ɗon jangugol ɓe janna ote fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bayna almar'i wa zawji allah subahana taala o daali wo ɓe jangi mbileyagal ha ɓe jangi e ko ɗum woni ko sendidirta hakkunde jombindirɓe aden e ɓengu muɗum eyi ɗen andi bone ɓurɗo mawde on ka aduna ɗo ko mbileyagal waɗata konko sendidirgol yimɓe boneji ɗin fo mbileyagal hino wawi wadde e ko ɗum woni ha hewti sendidirgol yimɓe hiɗen andi noon ɗum ɗo hino ɓuri wargol hoore ko ɗoy si allah subahana taala sififi ɗum ɗo wota yawito ko allah sifi ɗo ko woni ko ɓuri bonde ko mbileɓen watta kon fof ko sendidirgol yimɓe ɗum no ɓuri wargol hoore ayewal goga qur'an allah subahana taala o wi en alfitnatu ashaddu min alqatl fitna hino ɓuri mawnude bakkato e wargol goɗɗo donc ko ɗoy si allah subahana taala on janti nde hunde ɗo e nder ko mbileɓen bonnata kon fof allah janti fi ɗum ɗo haray wattane yili en torki allah subahana taala dando en bone mbileyagal allah on daali wama hum bidarrina bihi min ahadin illa bi iznillah mbileyagal noon ko ngal mawni kon fo ko ngal mari doole kon fo ko ngal wawi bonnude kon lanca hakkunde yimɓe fo allah subahana taala wi ɓe wawa lorrirde ɗum hay e goto si wona e dugayi allah subahanahu wa taala wayata'allamuna ma yadurruhum wala yanfa'uhum mbileyagal kadi ila kangal fuɗɗi ha kangal haaɗi gandal ngal fo ko lorray ngal pettu meɗata nafude musidɓe julɓe wattane yili ko allah jontage fo ngon woni en yewtude waman astaqu minallahi qila ko hombo foti allah subahana taala wolde gonga allah on wi'i en yadurruhum wala yanfa'uhum mbileyagal ko lorray ɗum neɗɗo on nafatamo haysi tawi o tigi faamali sa yahi ka mbileɓen a heɓi jawdi ɓawti muɗum sa yahi ka mbileɓen a heɓi laamu ɓawti muɗum sa heɓi yahi ka mbileɓen ko yahawɗa kon a sikki ɗum ɗon feewi haysi tawi feewoyi e harayya andu feewali ko waɗi non konko sikkuɗa a heɓoyi ka mbileɓen ko allah subahana taala arsikirma ɗum ɗon jarrabuye go'o
ɗiɗi on sen waɗi misal wonande kala sikkuɗo heɓi nafa hun fotukun fanɗude e juuɗe mbilejo. haray ɗum hino wa'i wasi tawi goɗɗo ari konki baafal mangal, a udditanimo tawi o no jogi gobule ndiyam, o naata o wowlane haalaji moƴƴi o yeeto ma ko giɗo ma, o ƴetta o gobule ndiyam o okkore yara, inna o no yiɗuma o ko giɗo ma o hino walluma modi ono kelɗi. huccutugol makko o yaha laƴƴoya gita tawa o rondike coffre-fort ma on ka jawle ma ko yangiɗa ko gurdam maɗan fof ka woni ɗon, tawa o rondike ɗum ɗon o yaadi e muɗum. a hettata ha pooma musidɗo julɗo, yeeto lansi ko gonga oɗo ko giɗo ma, yeeto lansi a ninsata embere nden sintere ndiyan nde yarɗa juuɗe makko, tawi ko ɗum woni sabuɗan ndiyan ɗan o nelduma ɗon o ƴetti kala ko yangiɗa e gurdam maɗan ko maranɗa ɓengure ma nden kon o accima ila nden ñande hay hunde amarana hoore ma musidɗo julɗo. a ninsay hay ko andidirannoɗa e oɗo andidirgol e mbilejo ha sikka o nafima ka aduna ɗo, hay si tawi ko aduna on tewkange o ƴetti o jonnuma musidɗo julɗo, si tawi ko a jon hakkil a fotay faamude wonde o jaɓiti ko ɓuri moƴƴude kon e ko Allah okkuma kon ko ɗum woni iman ma on. mbilejo ñande adi ɗon yewtude ko nden ñande taw perdata iman ma on. iɗen andani hoore meɗen nelaɗo men on ɓe wowli kala hooliɗo konngol gotol mbilejo haray o woni kefeero ka o dari ɗon, en wowli ko hen ɗum woni keferago. haray ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala wi'len e hoore non ɗum ɗo fof ɓe nafata kadi hay hunde ko lorraji tun lorraji mbile ɓen wondi e muɗum, mbile yagal ila ka wondi ha ila ka fuɗɗi ha ka haaɗi ko lorra musiɓe julɓe. haray wattane yili ko Allah wi en yadurruhum wala yanfa'uhum, mbile yagal meɗata nafude ko lorraji tun taguɗo en on yeeti en e hoore ɗum noon kadi suuɗaki goy wala qad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. e hoore hiɓe andani hoore maɓɓe hay goto jangata mbile yagal si wona o seedoto wonde hay hunde geɓal o maraka lahara. ɗum noon kala mbilejo si tawi ko gonga ko mbile yagal woni jangude, o siñay taw contrat kanko e wonɓe mo jannude ɓen wonde o mara haaju e Allah subhanahu wa ta'ala, o mara haaju e yurmede Allah nden ñande darngal, ko on tuma noon o jannete mbile yagal musidɓe julɓe tedduɓe. Allah on daali awa noon si tawi yarini haray wala bi'sa ma sharaw bihi anfusahum law kanu ya'lamun, wala bi'sa ma sharaw bihi anfusahum law kanu ya'lamun. musidɓe julɓe haray boni jaasi nde tawata hara an ko sintere ndiyan wotere wattutuɗa e kala ko yanganiɗa kon e gurdam maɗan aduna. musidɓe julɓe, si tawno a famayno ko ɗum Allah wima law kanu ya'lamun, tawno siɗa andi gonga misal ngal waɗɗen ngal on adduɗo on gobule ndiyan jonnuma faamini ko kanko ɓurma yiɗude e tagefo ngon, hara nu hiɗa anduno on ko coffre-fort ma on arani a jaɓayɗan ndiyan yara. awa musidɓe julɓe ɗum ɗo hino waali e kene kala memuɗo mbile yagal haray ko ɗum ngal misal ɗo wawata ko ɗum woni faaminde tawno so tawi ko o faamowo kala suɓiɗo mbile yagal haray o perdi yurmede Allah nden ka lahara. kala noon perduɗo yurmede Allah nden ka lahara fi kala ko o heɓi ka aduna ɗo haray yo andu ko ɗum woni misal muɗum ala ka nandintine si wona ko sintere ndiyan ko ɗum woni sabu o perdude kala ko yangani kon e gurdam makko ɗan. Allah subhanahu wa ta'ala wi en tawsiɓe famayno ko wola ɗo o haray wattane yili ngal ayewal ɗo ayewal gotal Qur'an holli en piiji ko yata piiji 15 ɓurɗi himmude ɗin ko wiyete ko mbile yagal musidɓe julɓe tedduɓe. ko adi kon taw ngal ayewal ɗo ngal yeetiki en ka fuɗɗode wattaba'uɓe jokku mbilejo fenata yinna o ronu ma o haɓɓa o ceena o ɓorna mbile yagal ngal ma ɗum o jibina o tawi kanko ko mbilejo ko fenande. a suɓanto hoore ma keferagu ngun, a suɓanto hoore ma mbile yagal ngal jokka anduɗo on mbile yagal ngal fiyo o andine ko be jokka. si wi ɗon Allah subhanahu wa ta'ala o wi en ngal mbile yagal ɗo ko ɗum woni ilmum ko ngal gandal. kala mbilɗo toɗo kala faalaɗo heɓude mbile yagal o janggay mbile yagal koko jangete defte mum hino winda waali koko jangete wano wonɗen jangirde ka dina men ni islam.
bileyagal koko jangete e ko ɗum woni andini en e jaka mo yanganaki ɗum o heɓata bileyagal ko gandal. E ngal aywal ɗo ngal andini en wonde e ko sheytaneji ɗin jaka e wurniti bileyagal ɓaawo bileyagal tippade duuɓi heewuɗi e nder leydi wi'eten ndin Babila ko ɗum hande e ɗengal annasara ɗen wi'en Babylon. Ndin leydi ko e nder Irak ndi woni ko ton e bileyagal tippi. Sen yewti seeɗa kadi fii ɗon e ka wi'ete Babylon ɗo Babila ɓeɗo ko yimɓe e ko ɗum woni rewaynoɓe koode ɗe koode ɗe yi'eten ɗo jemma wi'e koode jeeɗiɗi ko ɗe koode kamɓe ɓe rewayno yimɓe heewuɓe e ko ɗum woni ittugol sadakaji ittana ɗe koode e ko nanditi e muɗum ɓeɗo yimɓe ko yimɓe bewɓe wonno yimɓe heewɓe e ko ɗum woni rewgol e ko ɗum woni sanamuji ko e nder ndi leydi ɗo ɓeɗo malaikaɓe tippini e ko ɗum woni ngal bileyagal ɗo wi'e ko ɗum woni e wi'eteɓe Haruta e Marut. ɗe ayaje ɗo yetiki en kadi e wonde ɓeɗo ko ɓeɗo ngal bileyagal wona fuɗungal ka leydi wona inventangal wona savanɓe jooɗi inventi bileyagal ɗum no hecci haqqil neɗɗo. Bileyagal koko tippi iwri ka Allah subhanahu wa ta'ala. Ok, ɓe noon tippiɓe ngal bileyagal kadi ɓe arali ɓe janfi hay goto. Ngal aywal ɗo yetiki en wonde ko contrat ɓe siñudu e kala jangowo bileyagal ɓe yetotoma bileyagal ko jarrabuye tippori ka adna ɗo. Accu wota kefuɗu, accu wota yeddu joomi ma, accu wota jangu bileyagal. Sa jangi bileyagal an e Allah on haɓi, sa gollitiri bileyagal haray aljannaji ɗin harmanima. Hiɗa wakkili ɗum ko sai oti wino wakkili few oti ala haaju e yurmede Allah nden, ala haaju e Allah subhanahu wa ta'ala, ala haaju e aljanna ko on tuma on ɓe jannata otigi ngal bileyagal. E ngal bileyagal Allah subhanahu wa ta'ala o yetiki en wonde e ngal bileyagal e ko ɗum woni hingal wawi wadde boneji heewɗi. Ngal bileyagal ngal bonnayi ha ngal sendidira hay jombidirɓe. Hiɗen andi ko o bone ɗo ɓuri mawnude kala bone wi'en awa e hino tawa e boneji ɓurɗi mawnude ɗin kala boneji bonna ɗin ka hoore leydi ɗo. O bone ɗo ka seytaneji ɗin kamɓe hiɗi konti ko o bone ɗo ɓuri mawnude kala bone ka hoore leydi ɗo. Sendidirgol jombidirɓe en yewti fi ɗum seytaneji ɗin si tawi e ko ɗum woni kala ko seytaneru yahi bonnoy so ari ɓe ɗi mantay e hoorejo majjo iblisa mantay seytaneru ndun ɓeydana ɗum grade kala ko ndu wawi bonnude si wona sendidirgol jombidirɓe. Si tawi wotru wawi resisude sendidirgol jombidirɓe nden ñande ko kayru waɗante fête jemma on fof ndu joɗɗinte ka jullere lanɗo on hippe kufune lanɗo on ɓe waɗana ndu fête nden ñande haray ko kayru laa. Ko ɗum waɗi seytaneru wo seytaneru ko ɗum ɗo ɓurata himmirde huwugol e gurdam mum ɗon nde wonno kala ko seytaneru bonni ka adna ɗo ndu ɓeydante grade ndu mantete ka iblisa. Amma si tawi ndu wakkilike ha ndu sendidiri jombidirɓe nden ñande ko kayru waɗante fête joɗɗine ka jullere lanɗon hippe kufune lanɗon ha weta nden ñande haray ko kayru laami musidɓe julɓe. Ko ɗum waɗi e ɗe dewle meɗen ka yiɗon wo ko ɗon ɓuri jiiɓade yo allahu lanɗon ɓeydan en ballal e tawatale hara ko bone tawaɗo e boneji ɓurɗi mawde ɗin ka adna ɗo ɓayɗen andi aya Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala o suuɗali en al fitnatu ashaddu min al qatl. Fitna on so memminike himo ɓuri wargo bonde e wano yewtirɗen ni goɗɗo no wara ko bakkatu goto mo wari on o heɓata kono si tawi ko fitna anda honto ɗum hattoyta layay yaha génération ji kadi yo allahu lanɗon dando en fitna e ko ɗum waɗi si ko ɗum ɗo seytaneji ɗin ɓurata himmirde. Iɗen andi nelaɗon ɓe yewti en hadis je ɗiɗi fi dewgal telemma ƴettaɗo on nelaɗon ɓe maaki sonnajo ƴettaɗo dewgal sunna e farilla so tortike hoore makko ko tawata hara wona e duŋaye e sariya islam ko newnani mo tortagol hoore makko aljannaji ɗin uratamo e wattane yili aljanna urgol muɗum hiɗen andi yahay ko yarata duuɓi 100 ɗum ɗon si innama urata neɗɗo on haray no hulɓini yo Allah dandu en. Amma ukkugol hunduko mum e nder dewgal goɗɗo ha ngal bona hiɗen andi nelaɗon ɓe maaki mo wowli feccere konngol sabu bonnugol dewgal o ɓattotako ka aljannaji ɗin urata ɗon.
aw kama qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam. E musidɓe julɓe en andi e jaka ɗum ɗo hino hulɓini. joni noon dewgal gotal si boni ko kunduɗo jelu ukkata hunduko mum e dewgal ha ngal bona, ko hombo andi ko temeɗɗe yimɓe, ko capanɗe yimɓe. ɗum no wawi wonde famille fof heɓa on probléme ɗon e ko ɗum woni rona kuddi e saabu hiɓe bonni dewgal aaden goto. e musidɓe julɓe ko ɗum wayi ko seytaneji ɗin ko ɗo ɗi ɓurata himmude e haray wattane yiili ka telemma dewle ɗo e ɗum ɗo hino hawni ha feƴƴiti. e si wi ɗon haray ngal ayewal hino holla en wonde e Allah subhanahu wa taala o wi en wa ma hum bi darrina bihi min ahadin illa bi iznillah. ngal mbileyagal ko ngal wawi kon fo none boneji mbilejo kala ko ɓe immani ɓe wawi hunnande, ɓe wawi hewtude, ɓe wawi waɗude wo bi iznillahi ta'ala. Allah wi ɓe wawa lorrirde mbileyagal ngal hay goto, hay hunde ko foti fandude si wona e dungaye makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala. e haray ɗo kadi hino famina en piiji buy ɗum ɗo andini en e jaka ko Allah hulete wona mbilejo. ɗum ɗo andini en e jaka ko Allah hulete wona sheytaneru. wota kadi a hulu sheytaneru, wota a hulu mbilejo ha tawa ko mbilejo kadi tawoyta ko walle daɗugol on ɗon mbilejo. ayyay woɓɓe hino haɓɓiti talki ɓe inna ko fiyoɓe daɗu seytaneji ɗin, ko fiyoɓe taɗu mbileyagal, ɓe innayi ɓe ñawdi kamɓe e ko ɗum woni e mbilejo hay hunde wawanaɓe, ñanne wawanaɓe hunde, seytaneru wawanaɓe hunde, kamɓe hiɓe ñawdi haray ɓe haɓɓi ɓalli maɓɓe ɗin fo talki. Allah wi wona non. siɗa faala daɗude mbilejo on mbileyagal eno wayi wasa wi'i ni ko bareru Allah subhanahu wa ta'ala. siɗa faala daɗude bone bareru ndun ko jom bareru ndun yidata e ko ɗon ɓuri newade daɗugol bareru ndun musidɓe julɓe tedduɓe. sheytaneru ko non wayi sheytane ko bareru Allah subhanahu wa ta'ala. kala faalaɗo daɗude sheytane e boneji mum ɗin yo fewtu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yonimo ko danda e ko ɗum woni ko daɗirgal. yo Allah dandu en bone sheytaneji ɗin e mbileyagal mum. en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah faamin en haray ngal ayewal ɗo ngal holli en e jaka kala faalaɗo daɗude ɗi boneji ɗo e hewre gonga ko Allah subhanahu wa ta'ala o fewtata. e musidɓe julɓe haray ekkitoɗen fewtugol Allah subhanahu wa ta'ala. inchallah en lintay hande kadi embere e ko ɗum woni noneji ɗi mbileyagal lorrirta ɗin neɗɗo on. e haray wiɗen ko adi kon taw yiltitoɗen seeɗa analyse fii ko wiyete mbileyagal wonande jon hakkil. si tawi analyse ko wiyete mbileyagal tigi tigi e selon analyse ji an ɗin min komi faami e mbileyagal ko addiraɗum ka adna ɗo spécial e ko ɗum woni e kaafa okkaka heferɓe ɓen ko ɓe yottodira hakkude maɓɓe. wattane yili moƴƴa musidɓe julɓe tedduɓe. mbileyagal koko Allah subhanahu wa ta'ala iwri. mbileyagal koko tippinaka hore leyɗo ɗum na ko inventa. e mbileyagal ko e dunga ye Allah subhanahu wa ta'ala woni. ngal aywa ngal yetiki en ɗum fo. mbileyagal ko e dunga ye Allah, ngal lorrata goɗɗo si wona e dunga ye Allah subhanahu wa ta'ala. ko hen ɗum famuɗen e muɗum. e hore ɗum ɗon Allah subhanahu wa ta'ala o harminani gomɗinɓe ɓe ngal mbileyagal. kala gomɗinɗo tiggi yurmede Allah ka lahara haray yo woɗɗo mbileyagal ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala yetege ɗe ayaji ɗo. koyen ɗum famuɗen ɗo heferɓe ɓe tawata ɓen haaju mum ala e ko ɗum woni lahara. heferɓe ɓe tawata ɓen haaju mum ala e aljanna. heferɓe ɓe tawata ɓen haaju mum ala e hettoygol haqqehum wo haqqehum ka lahara to ko ɓeeɗo e wi'en awa lo'uɓe ɓeeɗo ɓen miskinaɓe ɓeeɗo ɓen ɓayɗen andi neɗɗo kanko toñidiray ɗum tentinimo ala iman hulata Allah subhanahu wa ta'ala. hooreɓe ɓeeɗo ɓen, jomiraɓe jawle ɓeeɗo ɓen, lamɓe ɓeeɗo ɓen, si ɓe toñi miskinaɓe maɓɓe ɓen, wasuɓe maɓɓe ɓen, ɓe tawata ɓe hay hunde ɓe wawana hoore maɓɓe e hille hiɓe faala yottade ɓe fof ko ɓe heferɓe ɓe tijjaki heɓugol moƴƴere hay hunde ka lahara. ko wayi noon si tawi ko tijjiɗo moƴƴere ka lahara mo toñima ka aduna ga a wawata yottade Allah subhanahu wa ta'ala. o ñawitoto ɗum ɗon ñande dargal e ko ɗum woni o jonnite an e geɓal magal natoyaka aljannaji. toñuɗo on kanka ɗo hetta toña makko ɗen e ko ɗum woni o fewta e ka ɗum ɗon fewnimo wo. e jonnon siko heferɓe haɗa kono nde ñawore ɗo waoyta ñande dargal. toñuɗo e toñaɗo fof ko jahannama fewi. e haray ko ɗum waɗi si Allah subhanahu wa ta'ala okki awa toñaɓe ɓen mbileyagal ngal ka aduna ga kamɓe kadi yoɓe yotto
e ko ɗum woni ko ɓe wona toñede kon to mbileyagal e ko ɗum woni koko Allah subhanahu wa ta'ala okki lo'uɓe ɓen ka heferɓe ko ɓe yottora dolnuɓe maɓɓe ɓen si ɓe toñiɓe ka aduna ga nde wonno hay hunde alanaɓe lahara fof ko yimɓe yiite e hara min analyse an on ko ɗum ɗo mi faami e mbileyagal e hara musidɓe julɓe woɗɗo ɗen mbileyagal no waali e kene ɗum ɗo wona utimo Allah okki julɓe ɓen ka aduna gani ko golle heferɓe e ko hunde e ko ɗum woni e nde heferɓe ɓen heerori e kamɓe ɓe ƴetti ɗum hande e ɓe waɗi ɗum kadi toñirɗum créirɗum toñeji e boneji e hoore leydi Allah ndin e musidɓe julɓe haray mbileyagal hino mari noneji no lorrirta yimɓe ɓen haray si en yahi e muɗum seeɗa yurmede Allah subhanahu wa ta'ala hiɗen fuɗɗora e ko Allah subhanahu wa ta'ala on fuɗɗori konka ayewal ɗo ko ɗum woni ɓe inna e sihrul tafriq mbileyagal sendaygal ngal mbileyagal ɗo e ko ɗum woni ko spécialement sendaygal hakkunde yimɓe huccidira ɓerɗe yimɓe nene gotoɓe ɓe seeda ɓe yitirata ha pooma kafuɓe welduɓe mbileyagal ngal ɗo si ngal naati hakkunde maɓɓe haray hay goto e maɓɓe yiɗa yiide oya ngal mbileyagal ɗo sihrul tafriq ngal wiyete ko mbileyagal bonungal e ko ɗum woni ɓurgal bonde e kala mbileyagal ngal nde wonno ngal lancay hakkunde famille on ko janɗi wo si ɗum ɗo naati hakkunde maɓɓe si tawi ɓe noddali Allah subhanahu wa ta'ala faabiɓe e ko ɗum woni e ɓe lancay hakkunde maɓɓe yititata ha pooma e inchallahu e vidéo men hiɗen andi ka sappaɓo objectif men on e ko janngugol ko honno seedirten e ɗum ɗo so tawi ɗum ɗo naati hakkunde yimɓe e ko honno ɓe noddirta Allah ɓe toromo ballal ha o ittane ɓe nde mapunde ɗo e inchallahu en aroyay yewtude ko honno ɗum ɗo e ñawdirte e yurmede Allah subhanahu wa ta'ala e haray ngal mbileyagal ɗo si ngal naati hakkunde yimɓe ko mette ndehoyi adoto naatude hakkunde maɓɓe siko jombidirɓe yahay hakkunde maɓɓe ha tawa hara hay goto e maɓɓe yiɗa yiide oya a naatay ka chambre si ɓengumano ton kanko o yalta o accane chambre on ɓenguma ka suudu himo welti fodde ala ton sa naati tun o dumminoto e musidɓe julɓe an kadi ko non woni e nde wonde hiɗa welti foddeɗe ka yaasi sa naati e hoore sonnajo ma on ka suudu a dumminoto kisan ɗum hino ara noneji bo hino ara ha har hay bargol makko ngol mettane hino ara ha hay yeeso makko ngon kanane sonnajo labaɗo himo kanana mawdi makko few gorko labaɗo himo kanana ɓengu makko few hara o yiɗamo yiide woni few mbileyagal ngal no waɗa ɗi piiji fof hingal mari noneji buy si ngal naati hakkunde yimɓe hino mari noneji buy no reactirta hakkunde maɓɓe ha ɓerɗe ɗen huccodira ha tawa hay goto e maɓɓe yiɗa yiide oya kala e maɓɓe no e jam fodde ala takko oya ko ɗum wiyete sihrul tafriq amma hino woodi mbileyagal hikkingal ɗo ngal kadi e ko ɗum woni sihrul mahabba mbileyagal giggol mbileyagal fewtidirgol ɓerɗe yimɓe ngal mbileyagal ɗon kadi ko woni golle maggal ko yiɗidirgol yimɓe ngal ɗo mbileyagal hini ngal si iwi e ngal wonɗe yewde ɗo haray ngal ɗo kadi ngal tawa e mbileyagal ɓurgal lorrude e ngal e o zaman ɗo kadi mbileyagal fewtidiray ngal ɓerɗe yimɓe ngal ɗo mbileyagal mbile ɓen hino utilise de nga'al bomɓe ɓen no utilise de nga'al e ko ɗum woni jaatotoɓe ɓen ɓe ɓerɗe mum woni ɓen nawnare zina ɓe hino utilise de ngal ɗo mbileyagal murtina sonnaɓe men ɓen murtina ɓiɓɓe men ɓen ka galleji meɗen ayyay jiwo ma hino falodira ɗo e maccugil ngil alana wonana hara sa yingil hay ko wiyete kon haya ƴakkata tiga yeeso maggil nana hiɓe inna mi naadi juuɗe kawiɗe yo selumo mi ronku e musidɓe julɓe e ko mbileyagal hiɓe jogii mbileyagal ngal ɓe ƴettata ɓe ñammina sonnajo on ko hay warɗamo iwata ɓaawo ñamminɗomo on ɗum ɗon himo e jam fodde himo jurol on ɗon sa wi'i yo iwjurol on ɗon o feetay haqqille makko ɗen bonay few ko be o artaka on ɗon si o yalti ka suudu on ɗon o woni e jam wo say o naatiti ɗum lannata hino woodi noneji kadi ngal mbileyagal ɗo hino woodi ko ɓuri heewde kon ko e ñaameteji ɓe waɗata e haray onon jiwɓe lekkolɓe ɓen wattane yiili e ko ɗum woni
hiɗon wondi e wi'en awa ko groupaɓe moɗon ɓe wonɗon jangudude ka lekkolji kamɓe hara hiɓe andidiri e jogiɓe ngal mbileyagal si ɓe okkori on ñamete hoy kewkoye wota on ñaamu ko ɓuri kon ngal mbileyagal ɗo ko e ñameteɓe waɗata hino woodi noon noneji goo kadi no ɓe waɗirta ngal hara na ñamete kono ko ɓuri hewde kon ko e ñameteɓe watta ngal mbileyagal ɗo e haray wonaɓe gollidede ɓen ka biroji ka entreprise ji ka lekkolji haray reene e addowo ñaametewon kon alana wonana okkore sa ñaami kun ɗo ko ɓuri hewde kon siko mbileyagal o waɗi ton e musidɗo ara heɓi golle bandirawo sa nangi jalangol ɗon mo nawnare woni ka ɓernde muɗum ha o jonnima goɗɗum a ñaami tawi ko ngal mbileyagal e hara jiiɓi avenir ma o musidɓe julɓe tedduɓe haray waajo ɗen bandira e men ɓen humpitenɓe fii sifaɗi piiji ɗo eto ɗen ha ɓe wawa faamude e allah subahana taala hino waaji sonnaɓe ɓen ka islam wonde yo ɓe accu yewtudugol e worɓe ɓe andi ɓen hino nawni nawnare zina yo ɓe accu yewtudugol e maɓɓe yewtereji ɗaatuɗi e hiɗen andi ko aya qur'an no musidɓe julɓe wattanen yiili ɓe bandira e men hino jiiɓede e o zamanu men ɗo hara ko ngal mbileyagal ngal rentuɗon koko mi andi fimum mi woni e wolde musidɓe julɓe tedduɓe mi yi jiwo pullo labaɗo ha yurmi dari darde nde tawata hara sa yinde tun a weltanto allah subhanahu wa taala foore siyen jo kefeero kanaro ɓalejo mir ko on ɗon murtini o jiwo fami makko on fo naadi juuɗe e koyɗe ɓe ronki wawude hettude jiwon jiwo on himo e janfodde himo ka suudu suka on ala ko ɓe gerali ha baaba en jiwo on feƴƴini e nder ɗum ko kawtal ɓe amen wonno e jiwo on o heddodi e suka on furay mbileyagal wattane yili musidɓe julɓe tedduɓe mi sifanon ɗo histoire ko tawata hara rewi ka ɓuri ɓattade lam min e paykun yagal an mi meeɗi wonde e sambur mi hawtidi e suka ɗimmojo an oɗo suka ñande goo meɗen yaha o wi yo mi ɗowtimo ka goɗɗo ɗon e yurmen allah subahana taala no faamora e mi ɗowtimo jakatay ko ka mbilejo e fi haaju makko goo o mbilejo ɗo mi nani ko ɓe yewti kon ɓe yewti programme ji maɓɓe ɗin haa ɓe lanni komin waynodirta o inni mbilejo on o inni wo himo yiɗo jiwo welowoma kono o jokki jiwo on haa jiwo on jaɓaali mbilejo on wi wo adduɗon goɗɗum mi okke mo o ƴetti ko alana wonana wi'en coggu zihum o jonni mbilejo on ko jonnimo ko pooti hum mantila ton boɗe hoy koy andunoɗen ɓaawo ɗo o ƴetti kum pooti hum mantila ton o ƴetti buna hum dane hum o wi wo yahu kama sintina parfum e nder e hoore kum buna hum ɗo on ba ponti hum mantila ton kum wowla inde jiwo on ƴetta goɗɗum ñoƴƴina mantila ton hun kun konko ñoƴƴinɗa fodde no hoore mantila ton hun kun jiwon o iwata ka samburu ma allahu akbar o suka ɗo ko wonɗen yewtande ko waajagol tagi fo allah ngon e yurmen allah subahana taala kala e meɗen yo tasko anda ko honno bandira e men ɓe wona jiiɓirede en o zaman mo fewndi en ɗo eto ɗen ha wawen hiwde ɓengure men nden dandude ɓengure men nden wallitade ɓengure men nden si ɓe heeɓi ɗi probléme ji ɗo wota inno a wowli ha a ronki wona e sago makko o woni on bandirawo ma julɗo e ko ɗum woni labaɗo kiŋŋari ki on ɗon wondi kin on o jaɓata e hoore gandal makko wonɗo wo jiiɓamo musidɓe si waɗi tun ande o ronku ko mbileyagal si mbileyagal nangimo haray haaju makko aray o boni e ko ɗum woni hino hawni ha feƴƴiti ka o falji ɗon ka o jaɓi ɗon yewtudude e gorko on ha ɗum ɗon heƴa hakkunde maɓɓe o suka ɗo ari hayhimo hayfini o naɓali hay nokkugo e ko ɗum woni o ƴetti parfum on o sintini e on buna ɗon o towniti koyngal danki makko kin o joɗɗini hoore parfum on hoore pooti um tama pooti um mantila ton kum musidɓe julɓe tedduɓe e jiwo on o arno hari e suka on etike ha jiwo on o arno ha o tawi suka on ka nder chambre makko musidɓe julɓe tedduɓe o wonti ɗon kadi ko ɓuri hawnade kon mi sifano on mi meeɗi sifade ɗum e yurmede allah subahana taala ko ɓuri lan hawnude kon ñande goo suka on yalti yahi golle jiwo on wi yo woncutu chambre on ɓaawo makko o wonciti o towniti koyngal danki kan o fittori kummantila ton hun o nokki ka poubel o yahi o haykoy ɗum ka poubel ka o arti ɗon ka suudu ko direct o hoti ka mawɓe makko ɓen
suka on arti tawali jiwo on ka suudu towniti koyngal danki munkin tawi e mantila ton kun iwi ɗon o andi kisan jiwo on woncutu samboron ɓawo makko nden ñande tawi jemmi o wawali yahude ka ñooge ɗen hibbeteɗon o ɗaɓɓita bimbi nden ñande o dawi yaade o ɗaɓɓiti mantila ton kun ha o yii kun o artiri kun o towni koyngal danki kin o watti ɗon e ko ɗum woni e mantila ton hunkun jiwo on arti nden ñande arti ha hewtiti tawimo ka sambor o landimo ko hen ɗum waɗi o hari mo yahi hiwragol siɓɓe makko ɓen musidɓe julɓe tedduɓe ndaare musiba ndaare musiba e sifa oɗo jiwo noon si tawi o ala kotiraɓe ma famille dattotoɓe walla mo oɗo suka ko honno ɓe seedirno famille jiwo on ko gendarme ari addi nokki suka on yahi uddoyimo weccinimo ha hetti hakkil e ko ɗum woni e ɓe hetti jiwo on haray wattane yili bandiraɓe men ɓe hino murtude ko ɓuri hewde kon ko ngal mbileyagal woni ɓe murtinde sen ardinali hakkil en perdayɓe ɓe perda hoore maɓɓe hara ko angal gandal men enen jiwo on ko duwaɗo moccede ɗum ɗo bona iwa e jurol makko e ko duwaɗo moccede walle jogite ha moccoɓe moccamo bonna ɗum ɗo e jurol makko si wona ɗum o heddoday e muɗum bonna avenir makko on he haray e ko ɗum woni kala e meɗen yo tasko wattane yili anden ko honno danditorten danden ɓengureji men ɗin musibaji hino jindude e hoore leydi Allah ndin si tawi en détaillali wano ni haray hino metti famude si wiye ɗum haray e hino ton kadi koɓe wiyata kon ko sihrul tahyir e ngal mbileyagal ɗo kangal kadi ngal hollay jommum mo ngal nangi wo ngal hollay o tigi e nde wonde o yiyay piihun tosokun wonta janum piihun janum wonta togosum o yiyay piihun dari kun fixe hino buusa harana ko duwano buusude no faamiron o yiya ɗum ɗon hino buusa himo wawi yiwde ɓoggol ka leydi ko tawata hara wona normal o yiya e kulle ni hino ara e makko o ɗeñƴo e ko ɗum woni e ngal mbileyagal ɗo ko ɗum ngal fawata jommum si wiwe ɗon haray ɓe yiɓe mari mbileyagal go ngal ɓe innata sihrul junun ngal mbileyagal ɗo ngal feetinayi ko ngal ɗo woni feetinayi ngal ɗo si ngal waɗama ngal nangi jommaggal e ngal bonnay haqqille o tigi ɗen e ko ɗum woni haray o tigi haaji tortake hande kadi e yo allahu lan ɗon dandu en torki Allah subhanahu wa taala yo Allah dandu en dandana en e ɓengureji men ɗin e hiɓe mari toon kadi mbileyagal goo ngal ɓe wiyata e sihrul marad e mbileyagal nawninaygal ngal ɗo si ngal nawngi jommum e ko ɗum woni ko nawnare ngal ukkata o tigi e nawnaje façon ji ɗin fof hino ara e ngal mbileyagal ɗo ara ko mbileyagal e ko ɗum woni ngal ukka o tigi wonde e ko ɗum woni ko teral goo ɗaatata tawa hara ngal wata wadde ay fuyi e nde wonde ko muusa tun hara ka ɓe yahi wo ɓe yiyata ko woni mo muusude kon kono ɗon hino muusa tun nokkure ka woni mo muusude ɗon e muusa kadi moƴƴa e ko ɗum woni e o tigi e yango ha ronka labutani kay oti yahi wo oti yiyata ko woni mo muusude kon harale o tigi no andi hino muusede e ko ɗum woni e nde ngal mbileyagal ɗo ko ɗum ngal ukkata jommaggal e ko ɗum woni e mbileyagal goo kadi hino woodi hara ko mbileyagal haɗaygal o tigi jombede ma jombude ngal mbileyagal e ko ɗum woni si tawi ngal nangi jommum siko jiwo hay gooto o faaletake kala arɗo fi makko inne o faalaka on ɗon kala arɗo fi makko e ko ɗum woni mbileyagal ngal hollay mo e on ɗon ko mettatamo woni ko kanaru woni ko lungol bongol woni ko ɗum ko kala ko wawi wonde kon do kala ka afirɗon kala arɗo on wi'ay o faalaka woni few on ɗon siko gorkole kadi mbileyagal ngal nangi e ko ɗum woni ngal mbileyagal ɗo ngal haɗaymo faalede kala ko ɗum woni e mo tawata hara himo proposana kala mo proposana o innay on ɗon on o yiɗa on ɗon e on ɗon ko ɗum woni e ko ɗum woni e on ɗon o faalaka mo ka raɓɓinɗingol si wi ɗon haray mbileyagal hino woodi kadi mbileyagal e ko ɗum woni e lorraygal sonnaɓe ɓen ka telema fiilagol mbileyagal hino woodi waɗetegal e sonnajo hara ka wi'a wo kanko ella makko on taƴata few hino ara tun hino ara
e ɗum ɗo kayno woodi sonnaɓe goɓe tawata hara e ɗum ɗo hino lorri ɓe e ɗum ɗo kadi si tawi yarani ni sonnaɓe ɓen haray yoɓe eto ɓe wawa ñawdade ɓe wawa moccade surtout so tawi ɓe ñawdike lekki heɓaki haray yoɓe andu ko bileyagal no woodi bileyagal e tawaygal hara ngal ɗo ko tuma kala ngal ko ɗum woni déclençay e ko ɗum woni ko sonnaɓen ko tawata hara kanko o meɗata laaɓude ka wi'a o hara himo fiilo e ɗum ɗo haray kañum kadi yen andu bileyagal hino woodi spécial fi ngal ɗo hino woodi kadi bileyagal spécial ngal ɗon ko fii e worɓe ɓen e ko ɗum woni ko jattata gorgu makko ngun e ngal bileyagal ɗo kadi hingal lorri kadi e ko ɗum woni worɓe heewuɓe e aduna on ɓe tawata hara ɓen ɗon kamɓe kadi hino ko ɓuri heewde kon hara ɓe yangike haa fi lekki ɓe ronku heɓude e ɗum ɗo hino waɗa ene woɓɓe a nanayi ɓe inna kamin jombuno sonnajo an ɗiɗaɓo on mi heɓi nde nawnare e ko ɗum woni haaju an ala e sonnajo woɓɓe ɓen bileyagal ngal précisay tawa sa yahi ka o sonnajo ɗa hiɗa wondi e cellal ma ngal kono sa yahi ka oɗa e cellal ngal haray jaɓitama sonnajo meeɗilan sifanade o wondi e moodi makko ko fawi e duuɓi noogay mbaldi heƴaali hakkunde maɓɓe sabu ngal bileyagal ngal wonɗen wolde ɗo o wi o wayru moodi makko ka o haɓa jombeede moodi makko si naati ka sina makko hay hunde waɗamo si o naati ka makko wona o gorko karaɓɓinɗingol e musidɓe julɓe ɗum ɗo hino hulɓini sonnajo on o woni sonnajo mo jiidaki wonduɗo e moodi mum ko ɓuri duuɓi noogay mbaldi feƴƴaali hakkunde maɓɓe e ɗum ɗo hino hulɓini sonnajo on o wondanilan e harayn torki allah subahana taala yo allahu lan ɗon dandu en bone bileyagal si wi'e ɗum hino woodi bileyagal waraygal ngal ɗon spécialement si ɓe waɗi ngal e hoore goɗɗo ko hara ɓe faala warde o tigi few e ngal bileyagal kadi hino woodi ko ngal ɗo noon bileyagal kadi tigi ɓe waɗuno e hoore nelaɗo meɗen muhammadin sallllahu alayhi wa sallam ngal bileyagal ɗo e ngal waɗano e hoore nelaɗo on ngal nangi ɓe ngal soñji ɓe ɓe nawni ɓe waali e tawi allah subahana taala hoddiri balɗe maɓɓe lannali bilejo on o falji inde nene maɓɓe nden e hiɗen andi bile ɓen ko ɓe ƴettata ko inde o tigi nden e inde nene makko nden si tawi ɓe waɗi ɗum e bile e ko ɗum woni e bilewu maɓɓe ngun e si allah on hino muuyo ɗum ɗo lorru o tigi ɗum ɗo lorray o tigi nde wonno hiɗen fellitani hoore men wona ko suuɗi ɗum ɗo lorri ɓurɗo moƴƴude tage fo allah ngon ko ɗum woni muhammadin sallllahu alayhi wa sallam ɗum ɗo nangi ɓe ɓe nawni balɗe ɓe waali e ko ɗum woni wontani ɓe muusu ɓandu e yejjutugol e ko nanditi e mum e nde wonde ɓe faandoto huwugol goɗɗum ɓe sikka ɓe huuwi hara ɓe huwaali e ɗum ɗo soñji ɓe tori allah ɓe waɗi ɓe on tuma e ko ɗum woni e suuraji moccitorɗi ɗin tawi ɗi tippaki ko ɗum woni falaki e naasi e kono nelaɗon ɓe tori allah ɓay allahu lan ɗon jaabini du'a on e hiɓe waali ɗaani e ko ɗon malaikaɓe ɗiɗo tippi oya darori ka fengo hoore oya darori ka sengo koyɗe oya landi oya o wiwo ko hen ɗum waɗi o gorko e oya on jaabi o wiwo ko bilɗaɗo ko bileyagal ɓe waɗi o ɓe nangimo ko ɗum woni mo lorrude oya landiti fayin o wiwo ko hombo bilɗimo o wiwo ko labid bun asam wo ko gorko bilejo ɓurnoɗo lorrude on e ko ɗum woni e ɗen mofte ɗon fewndo maɓɓe ko o ɗo ayɓe maɓɓe ɓen yawno yiido e muɗum ɓe inni ko ɓe faala ko yo o waran ɓe nelaɗon few ko ɗum ko yo montuɓe hoore leydi ndin e tawi noon oɗo ko bilejo ɓurɗo ɗo jogade bileyagal on tuma o waɗi bileyagal makko ngal e ko ɗum woni o landiɓe
yo ɓe addanmo goɗɗum ko iwi e ɓandu nelaɗo on. ɓeɗo ɓe eti ha ɓe wawi hendade peeñe nelaɗo on tawi sukundu nelaɗo on hino heddi seeɗa ka peeñe. e mbile ɓen hiɓe heewi ɗaɓɓugol objet hun kun tawata hara ko piihun iwkun e ɓandu o tigi ndun woni ko concol ma hiɓɓugol ma ko paɗal ma ko sukundu ma ndun ma ko peɗali ma ɗin ma ko nanditi e muɗum objet hun ɗo kun tawata hara o ɓandu o tigi ndun memodiri e ɗum ɗo e ɓe hendoto ɗum ɗon e ko ɓuri hewde kon koye ɗum ɓe watta mbileyagal ngal e ma ɗum ɓe ƴetta inde o tigi nden e inde nene o tigi nden ko raɓɓiɗi kon e haray hiɓe mari noneji buyno ɓe e mbilɗorta o tigi. oɗo o wowli inde oɗo mbilejo o wiwo ko Labid bun Asam woni ko bilɗi oɗo gorko e ko ɗum woni mo sonjude. o landimo oya malaikajo landi oya fayin o wiwo ko honto o waɗi ɗum e o wiwo kaka koloru Darwan e hari hiɓe e kawti ɗon e gorko marɗo koloru o ɓayɗo ɓe moƴƴini mbileyagal ngal e ko ƴettuɗo mbileyagal ngal ari ukki ka nder koloru oɗo gorko hayre no ley ton o townti hayre nden ko ton o ñoƴƴini e ngal ɗo mbileyagal. ngal mbileyagal noon ko forme bébé diru wonno wano yirɗon ni e o photo ɗo e ko ɗum woni ndum bébé diru ɓe ƴetti meselle ɓe cukki meselle ɓe cukki meselle ɓe cukki e bébé diru ndun e kontuma nelaɗon neli Seydina Aliya e yo yahu o addoya ngal mbileyagal ka nder koloru o gorko wiyeteɗo ɗo Darwan e Seydina Aliya immi yahi tippi ka koloru ton towniti hayre nden e ko ɗum woni ƴetti ngal mbileyagal ɗo addi ɓe addoye ndu bébé ndiru tawi ndu hino cukka meselle hino haɓɓa piɓe 11 e wande ñande tawi fi mbileyagal wolaka taw e Islam e ko ɗum woni ɓe anda ko honno mbileyagal bonnirte ɓe anda ko honno ɗum ɗo danditorte nde wonno tawi Allahu lanɗon jannali en fi ɗum ɗo e yurmede Allah ko on tuma noon Allah tippini suratul falaqi e suratul nasi ɗiɗo corteji ɗiɗi spécialement ko ɗi tippori ko fii ko bileyagal bonnire e ko fii ko julɗoɓe ɓe moccitora ko fii ko julɓe ɓen e torora Allah subhanahu wa taala on ballar. ko on tuma Allah subhanahu wa taala on tippini suratul falaqi e nasi ko on tuma nelaɗo on ɓe jangi suratul falaqi e suratul nasi ayeje 11 e ko ɗum woni piɓi 11 ayewal kala firti piɓol meselle ɗen sorta nde wonno hiɗen andi piɓi 11 e mbileyagal ko warugol e sinano fiyota vidéo men on juutu en ɓeydayno détaillude mbile ɓen ɓe fiɓay goɗɗo piɓol gotol ɗum no woodi ko gollata ɓe fiɓay goɗɗo piɓi 3 no woodi ko gollata ɓe fiɓay goɗɗo piɓi 5 no woodi ko gollata ɓe fiɓay goɗɗo piɓi 7 no woodi ko gollata ɓe fiɓay goɗɗo piɓi 9 no woodi ko gollata ɓe fiɓay goɗɗo piɓi 11 ko ɗum woni warugol o tigi few ko ɗon wonɗen ɓeɗo ko ɓe annino ko eliminugol nelaɗo on few Allahu lanɗon ronkini ɓe e ko ɗum woni Qur'an ayeje ɗen tippi nelaɗo on jangi mocci piɓi ɗin e ɗi fo majji ɗi firti ɗi boni meselle ɗen sortaka bébé diru e nelaɗon maki meselal kala si sortama ka bébé diru haray no wa'i wasi ko laɓi sortaka ɓandu maɓɓe mbileyagal ngal bonna ayeje ɗen janga wutta e mbileyagal ngal boni e yurmede Allah subhanahu wa taala nelaɗon hetti hoore muɗum e haray ko ni nelaɗon ñawdorno ko ni kadi ɓe tindiniri en ye en ñawdiren ɓe ngureji men ɗin objectif men on e ko ha anden ɗum ɗo anden ɓay mbileyagal nangi nelaɗon ko honno ɓe ñawdorno ko honno ɓe moccitoraynoɓe toro Allah ɓawti muɗum yo Allah danduɓe e ka ɗum feƴƴuno hande kadi tawi Allah addi ko moccitorte kon Allah addi lekki mbileyagal itti ɗon ha ko ɗum woni kamɓe sahabaɓen e fi maɓɓe lanni e hoore leydi mbileyagal sonjali goɗɗo e maɓɓe e ɓay hande kadi tawi koɓe moccitotoɓe toro Allah yo Allah lanɗon danduɓe e haray mbileyagal wiɗen hino woodi noneji buyno lorrirta goɗɗo en mara tan wi'ugol en lintay ɗum ɗon fow ɗo en raɓɓinɗinay tun e yurmede Allah subhanahu wa taala e nde wonno hino woodi mbileyagal kadi blokaygal golleji o tigi ɗin bloka vi o tigi on bloka ɗaɓɓere o tigi nden
bonna solution ji kala siko ɗaɓɓere jokkunoɗa commerce siko julayagal jokkunoɗa bonna julayagal ngal perdina oti ha jawdi ndi lanna ko ɗum woni si tawi ko e golle jokkunoɗa siko entreprise wonɗa lanca entreprise on si tawi ko e honɗum activité ji kala ko wonɗa si ngal bileyagal nangima ko ɗum woni ɗin activité ji ɗon ɗi fo ɗi bonirte weta ñande goo ko ɗum woni tawa a wonti zéro e jurol ngal bileyagal kadi hingal wooda ɗum ɗo fo mocci ɗin itta e yurmede Allah subhanahu wa taala ko wano noon kadi bileyagal hiɗen andi bileyagal hino woodi darnaygal bâtiment suudu hara ko a darnindu ha heddike finition si gañoma humpitike ɗum ɗon o addingal bileyagal o waɗika suudu ton golle ɗen ɗe daroto ɗum ɗo hino hulɓini yo allahu lan ɗon dandu en bone muɗum yi nokkeli buy ka waɗi koko anduɗen fi mum kadi si wi ɗon hino woodi bileyagal raɗotogal goɗɗo kadi yaltinamo e nokkure nden few bile ɓen hiɓe waɗa ɗum kadi hino woodi noneji ko ɗum no ɓe waɗirta piɓe maɓɓe ɗin katime maɓɓe ɗen ko ɗum woni si ɓe waɗi ɗum kadi ko ɗum woni jooɗiɗo si tawi ko faalaɓe mo raɗade e nokkure nden ɗum kadi hiɓe wawi wadde ɗum ɗon ɓe raɗo o tigi ɓe yaltina o tigi e nokkure nden haray ko wano ni bileyagal hino ɗuuɗi none no lorrirta goɗɗo hiɗen hatta waɗo endikugol ngol bileyagal haray ko heddi kon inchallahu en wallidira e sa'aji aroji ɗin hiɗen ɓucca toɓɓe seeɗaje ko hen ɗum wonata symptôme ji seedeji mandeji wonde bileyagal hino lorrudema ammo ngal woni lorrude on hino tawa e muɗum ko ɗum woni ɗaatugol ɓandu ɗuytagol fiira neɗɗon o wona hara ko o ala fiira kala ko ari makko ko ɗum woni o derfay ha fuuto ngamelo ɗaatugol ɓandu maygol ɓernde kala ko fokkitanɗa ɓernde ma nden hara hino maayi kala ko nanguɗa e golle ko ɗum woni hara a marira courage wano marirnoɗa noon avant si tawile kadi a sattinike ha a nangi golle ɗen bonirte an tigi a so'ay faamude wonde kende ɗen fo hino bloqueranma kala ka immorɗa hara ko ɗum woni hino satti ko tawata hara nde wonde hino wowno newade tawta ɗon koyɗi bonɗi mo bileyagal nangi hino heewi hoyɗude koyɗi bonɗi koyɗi ɗin noon hara hiɗi waɗi liye maasi waɗaɗo on sinano fiita yewtere men nden juutu en ɓeydayno détaillude hiɗen andi bileyagal ko ɗum woni hino waɗe nokkeli tati hino ire ka leydi hino waɗe ka ndiyan hino waɗe kadi ka hendu ko ɗum woni yowgol e hoore leggal ma haɓɓugol e sondu accitanu no wiira ɗum ɗo fof ko calcul ji waɗete ɗin e numéro ji yaltanayi ɗi o tigi ɗin résultat ji ɗin andinta bileɓe ɓen taw si bileyagal oɗo ngal koka leydi irete si lorramo ka koka hendu waɗete si lorramo ka koka ndiyam waɗete si lorramo haray koka calcul ji ɗum ɗon si tawno haray nayo fi kulolta vidéo men on juutu en détaillayno ko honno ɓe calculirta ɗum ɗon ko honno ɓe gerdata ha résultat on yalta ɓe wawa andude bileyagal waɗagal oɗo ngal ko honto iroyte fi yo lorru o tigi amma hiɗen raɓɓinɗina tun haray ɗo si tawi bileyagal waɗagal ngal o tigi tawi ko yo lorrumo tun gurdam makko ɗam few few ɗum ɗon haray ɗiɗo piiji fo heɓay o tigi ka téléma ɓandu o tigi heɓay o tigi muusu ɓaawo muusu hoore ko ɗum woni ɗuɗugol ɗaatugol ɓandu ndun ko nanditi e muɗum ɗiɗo symptôme ji fo siɗi sukki o tigi haray o tigi to o mocco tawti ɗon heɓugol nawnare nde tawata docteur jo wawata sifade goɗɗo si heeɓi nawnare yangama ha ronkama ka yahuɗa wo docteur anda ko hen ɗum nanguma ɓeyyata nawnare nden haray o tigi to o mocco haray ko ɗum woni no tawa e mandeji bileyagal ngal hiɗen andi noon bileyagal hino sappo o tigi furay e mana goɗɗo hino yaha ka bileɓe bilɗagol goɗɗo hara on ɗon ko contre gurdam maɗan few o woni contre ɓantal ma e gurdam maɗan contre cellal ma ngal contre vie ma on o woni ɓen ɗon si ɓe bilɗikema contre cellal ma contre gurdam maɗan ko ɗum woni noneji tampereji ɗin fof ngal bileyagal ɗon ngal sonjiray o tigi amma no woodi bileyagal ko ɓuri hewde kon hara ko goɗɗum ngal sappi ngal bileyagal ɗo ko ngal sappi ko fiwota o jiwoɗo jombe
e mana goɗɗo yalta fiji on ɓe salomo okkude o inna awa en huwodire o yaka bile ɓen o sakkota on bileyagal ngal ta o tigi jombe e ɗum ɗon haray ko okkipotowo ko fiwota on ɗon heɓu dewgal masi ko suka e ko ɗum woni ɓe inna ɓe okkude mo jiwo inna o faalaka on ɗon ko on ɗo oɗa o faala ɓe bilɗomo fiita o heɓu ɓengu e oɗo ko fiwota o heɓu ɓengu tum bileyagal ngal sonjirtamo e mana nawnintamo bonnatamo jawdi haɗatamo ɓantal haɗata ɗum e ɗum kono say o immani jombugol wo o heɓay defet e haray bileyaga hino woodi tawa hara ko goɗɗum ngal sappi si tawi ko goɗɗum ngal sappi haray koko ngal sappi kon tungal lorrata e haray ɗum ɗo kadi e koko fotuɗen famude ka telemma bileyagal goɗɗo no wona e gurdam makko ɗan hara hay hunde bileyagal ngal alamo sonjir si wona piihum guutum kum piihum ɗon si o ti constati kun ɗon say o immani kun ɗon wo probléme yanay say o immani kun ɗon wo o ronkay solution say o immani ɗum ɗon wo aray ko haɗatamo heɓugol ɗum ɗon e haray ɗum ɗon kadi ko mande e bileyagal haray yo o tigi e to o mocco e hara ɗiɗo fof ko mandeji e ɗi tawata hara e ko bileyagal e sonjata neɗɗo on e noneji muɗum haray si tawno wona fiwota en junnu yewtere nden en ɓeydayno détaillude fi bileyagal sen fuɗɗike ɗo en yewti ha janggo fi bileyagal en lannata e haray ɓay noon contact ji men ɗin hino ka écran haray kala marɗo goɗɗungo ko yiɗi landitade haray o tigi hatta landito e yurmede Allah subhanahu wa ta'ala objectif men on haray tagi fo Allah gon kala e meɗen ko yo wawu andude nde hunde ɗo haysi ko seeɗa embere ko o tigi defandora e wawa defandude ɓengureji mum ɗin e famille mum ɗin haray ko ɗum ɗo woni objectif men on e ko ɗum ɗon waɗi si en yewtay fi mum taw ha gaynen non si yewten ko ñawdorte kon e en yewti fi jinnaji ɗen en yewtiɗo o e o vidéo men e hiɗen andi ko tataɓo on wonɗen ɗo e oɗo en yewti fi ko wiyete ko bileyagal e haray ka vidéo men nayaɓo on ko ɗum woni hikkotoɗo on oɗo en yewtay noon hande kadi fi bilejo on e ko honno goɗɗo gerdata ha o wona bilejo ko henɗum e honɗum goɗɗo waɗata ha o wona bilejo e nder bileɓe ɓen kamɓe kadi e ko ɗum woni ko honno ɓe gerdata ha ɓe wawa golludude e seytaneji ɗin e saabu say goɗɗo woni bilejo wo fodde o wonali gollidowo e seytaneji ɗin haray o wonali taw bilejo e ko ɗum konta ka maɓɓe ton kamɓe hiɓe ɓurdi grade wano ɓe ɓurdiri noon seytaneji gollayɗi e ko honno noon o tigi gerdata ha o wawa golludude e seytaneji ɗin hara o nelayɗi ɗi huwa ko o wi kon e inchallah e vidéo men arowo ɗo on ko ɗum woni nayaɓo on en e hollay ɗum ɗon e yurmede Allah subhanahu wa taala si wi ɗon haray vidéo men jowaɓo on en hollay jama on kadi ko honno e ɓe e bileɓe kamɓe seytaneji ɗin ko honno ɓe gollidirta ha ɓe wawa ɗaynude neɗɗo ha ɓe wawa jofinde neɗɗo ha ɓe wawa jaɓutude imanu neɗɗo on ɓe waddidiramo e taguɗomo on e ko honno kadi ɓe gerdata ha si ɓe wi'i yoga e ko ɓe gollanta kon neɗɗo on awa himo resisa par exemple ɓe inna ɓe wawama wallude heɓa jawdi ko honno ɓe gerdata ha ɓe wawa ɗaynude ma sikka a heɓi jawdi ko honno ɓe watama ɗaynude ha sikka a heɓi ko yahanɗa konka maɓɓe e inchallahu e vidéo men jawaɓo on en hollay ɗum ɗon kadi e ko honno ɗi ɓe e waɗirta complot ha ɓe wawa e ɗaynirde neɗɗo on inchallah e ko wano noon kadi haray e vidéo men jeegaɓo on en yewtay fi ko wiyete kon guite bonɗe e hiɗen andi ɗum ɗo kadi no tawa ko ɓuuri bonde ko ndillude tagi fo ngon guite bonɗe hino ɓuuri bileyagal bonde guite bonɗe hino ɓuuri e seytaneru bonde ka raɓɓinɗingol guite bonde no ɓuuri yawude fi kala ko Allah addi kon ka aduna ɗo ko guite bonɗe ɓuuri yawude fi e hiɗen andi nelaɗon ɓe yetino en wonde e guite bonɗe hino tawa e ko ɓurata kon naadude yimɓe ɓen ka kaburuji e mana ko ɓurata kon warde yimɓe ɓen ka hoore leydi ɗo ko guite bonɗe e inchallah ɗum ɗon kadi en yewte e ɗum ɗon ka e vidéo men jeegaɓo inchallah e haray e vidéo men jeeɗɗaɓo on en yewtoyay inchallahu e ko honno e goɗɗo préparorta e ko ɗum woni moccugol konto si tawi a yiɗi wonde moccowo e haray ko honno préparorta ha tawa hara si a mocci goɗɗo o dikkay o sellay e allahulan ɗon e ɓuttinanaymo ko woni mo musude kon inchallahu en yewtay ɗum ka vidéo men jeeɗɗaɓo e vidéo men jeetataɓo on en yewtay e ka nder e nder o vidéo ɗo jeetataɓo on e haray ko honno famille moccowo on wawata wonirde e fiwota bile ɓen e jinnaji ɗin seytaneji ɗin e ko ɗum woni wota soñjuɓe
e nde wonno si goɗɗo woni moccowo hiɗen andi seytaneji ɗin si ronkimo kanko ata kay fami makko on e ko honno fami makko on wonirta e yurmede Allah subhanahu wa ta'ala sabu ha Allahu lan ɗon hawtaɓe fo dandaɓe e yewta ɗum ka vidéo men e jeetataɓo ka vidéo men jeenayaɓo inchallahu en yewtay ɗon haray ko honno gonɗum e honɗum goɗɗo heɓata ma wonirta si tawi o wawi heɓude ko ɗum woni bileyagal ko woni mo sonjude e manam bileyagal si nangi goɗɗo ma gite bonɗe ma ɗum seytane kala mo ɗum ɗo woni sonjude kañum kadi wiɗen ka vidéo men jeenayaɓo inchallahu en ɓeyditanay o tigi ko honno o ti wallitorta kanko kadi ha o ɗaɓɓa ko moccamo e o mocce e yurmede Allah subhanahu wa ta'ala haray si wiɗon hiɗen yahana vidéo men sappaɓo on e ko ɗum woni ruqiya on ko ɗum ɗo woni mocci ɗin hande kadi ka vidéo men sappaɓo en yewtay ɗo fi mocci ɗin nde wonno ko ɗum woni objectif yewtere men nden nde fomayre ila ka fuɗɗi ha ka haaɗi ko sabu ha wawe moccitade moccen ɓengureji men ɗin toroɗen Allah subhanahu wa ta'ala yo Allahu lan ɗon dandu en e so tawile kadi en heeɓi yo Allahu lan ɗon ñawdu en e mum yo bonnitan en e ko wiyete kon gite bonɗe e kañum e bileyagal e seytaneji ɗin kala lorra majji yo Allahu lan ɗon dandu en ko honno noon nelaɗo ñawdorno ɗum ko honno ɓe ñawdirno ɓengure maɓɓe nden ɓe ñawdi sahaba e maɓɓe ɓen ko honno sahaba ɓe ñawdorno ɗum ɗo e nder gurdam maɓɓe inchallahu e vidéo sappa ɓon ko ɗum yewteten ɗon e haray ko ɗum ɗo kadi woni objectif yewtere men nden ko sabu ha e jannen jama on ko honno moccirte e nde wonno jama on hino haton jini e kala e meɗen jomɓe gure kala no duwa wonde moccowo sabu ha en fo meɗen hawtiten wawen kombatude ɓe ayɓe meɗen ɓe Allah subhanahu wa ta'ala on e sappini en holli en ko ayɓe meɗen inna sheytan lakum aduwun fattahizuhu aduwa Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum wi en koyen jogo seytaneji ɗin ko ayɓe meɗen nde wonno ko ɓe ayɓe meɗen feeñuɓe koyen eto anden ko honno dartorten ɓeɗo ko ɗum ɗo woni objectif yewtugol e nde yewtere men aranere ɗo koyen andu ko woni sheytan ko ɗum woni bile ko ɗum woni guite bonɗe ɗum ɗo fo objectif men on koyen andu e nde wonno ko say anduɗa bone hunde nde wo si hebilanoɗa dartagol hareɗen hattawa ɗo salamu